নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। বুধবার নরসিংগড়ের দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন, সেখানকার সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা সবটাই সরেজমিনে পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল। দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট যে বিশেষ সক্ষম যারা ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারা আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এবং সকলের ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় রাজ্যপালের উপস্থিতিকে ঘিরে। তবে রাজ্যপাল কি জানিয়েছেন, আজকে এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। अभी विजन कम होने के बावजूद भी बहुत से लोग अभी बहुत आगे आ रहे हैं और कुछ लोग आईएएस ऑफिसर्स भी बने हैं, जैसा कंजल पाटिल जी है। वैसे ही स्पोर्ट्स में बाकी के इसमें भी बहुत आगे आने वाले भी है। तो जो अपने कम दिखती है ये अपन मन में न रखते हुए अपन भी समाज में बहुत कुछ सीख सकते हैं और कॉम्पिटिशन में बाकी के लोगों से आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मोदी के गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्वावलंबन कार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत स्कीम्स भी हैं आपको देने के लिए। मैं आप अभी बच्चे हैं तो आप अच्छे पढ़ सकते हैं, नॉलेज कमाई कर सकते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट जो स्कीम्स आपके लिए ला रहे हैं उसको लेके उपलब्धि के साथ आप आगे लाइफ में अच्छे एक सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর বক্তব্য আপনারা শুনেন। বরাবরই আমরা দেখেছি রাজ্যপালের বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শন, সরেজমিনে পরিদর্শন করে সেই সমস্ত জায়গার খোঁজ খবর নেওয়া, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে আজকের যে অনুষ্ঠান সেখানে নিজ ভাষণে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যই রাখলেন রাজ্যপাল। দৃষ্টিহীনতা থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট দিব্যাঙ্গরা অনেক ক্ষেত্রেই আজকে এগিয়ে রয়েছেন, এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরবো, সঙ্গে থাকুন।